Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु को ना गौरव और महापुरुष गारमा पे और ईश्वर को मात्र का जीवा और मार परमात्मा वाक्यम तुम्हारा हन्न हो प्रभु दया को ईश्वर की ताकु छमुगा से पे और महापुरुष कर्मशान तन देखता वाले और मैं बहुत खुशी प्रहार कर रहा हमरा छी भीमा राजू भाषा मन समस्त प्रभु को छमर छते और नील जो बीमाताई राजू बात का महापुरुष तवा मन रे किंतु परमेश्वर तम परमेश्वर लेसी हालेलुया 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 हमरो कामेश भाई हालेलुया 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 नेक्स्ट सप्ताह तमे दुजन मिस्की गीत गाय हला ए सप्ताह प्रैक्टिस करिवो ये बार तुम जापान हा वाने बार तुम पास पास करे हालेलुया हालेलुया ईश्वर को बात कुछ बार परमात्मा वाक्यम तुम्हारा है नो गीतो संगत सोया गीतो परचारी पद का भी पठन करता गीत संगता 108 पंचार पद मार है नो ईश्वर को वाक्य कोन होछि परमात्मा वाक्य माने है ने जे तुमरो जोया आकाशर अपेक्षा महत्व ओ तुमरो सत्यता गगन स्पर्शी एही भक्त परमेश्वर को उद्देश्य रे इमा पर भक्त परमात्मा उद्देश्य तले एक प्रकार प्रशंसा करी कहउछन इलकी गारम के बेसी मानसे सो आठ गीतो संगता चारि पदरे 108 गीत संगता चारिता ए परमेश्वर ए परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर ए हागुन गानित परमेश्वर नायकर्ता प्रभु यीशु ए गेलकिन परमेश्वर दोबर दया नी कर्म मैंने कटाई करुणा नी कर्म मैंने कटाई कृपा नी कर्म मैंने कटाई आकाश अपेक्षा बहुत तके और हागु कांटा हार के कदई परमेश्वर दया परमात्मा कर्म मैंने कटाई परमेश्वर संकल्प और परमात्मा कर्म मैंने कटाई परमेश्वर योजना और महापुरुष रो आंखु आकाश को महत्व माने और हागु कांटा हार कदई छी यदि वर्तमान देखबा यदि मारो है नहीं छी आकाश सीमा केउठी ए हागु मुकुन कटाई नहीं होती वर्तमान आमे जो गैलेक्सी रोचु बा आकाश गंगा रोचु मारी नहीं कि हागु आकाश में मनी बनाई आमे केवल 500 शतकड़ा मात्र आखिर देखि पाछु एमा मारे तर 500 शतकड़ा में है पारे काका बोले आकाश गंगा बहुत बड़टा ए हागु मुटली का हार है को प्राय 10 कोटी तारा गुड़िक रही प्राय और 200 कोटी रुका मनु हालेलुया हालेलुया সেই প্রকারে আকাশ গঙ্গা রইল एला के आकाश गंगा निकटाई অনেক বলি আছে हार न मनु কোটি কোটি আছে कोटी कोटी मनु যেটা বর্তমান আমার টেলিস্কোপ গুলিক পাইবা আকাশ গঙ্গা রইল इमने की मार टेलीस्कोप पानी के आकाश गंगा निकटाई বিস্তৃত ভাবে রয়েছে हार न मनु এই পরমেশ্বরের মহত্ব इबार परमात्मा अर्पण छै পরমেশ্বরের দয়া और परमात्मा कर्म निकटाई পরমেশ্বরের কৃপা और परमात्मा अनुग्रह निकटाई পরমেশ্বরের যোজনা ও সংকল্প और परमात्मा अर्पण चिंता की निकटाई আকাশের মহত্ব और हाथ कांटा हार का जाई এই কথাই কইবা বলে रोज जगत लेसल देखाची অসীম और लेसल मोहल ताई মাপি পারিবা নাই एदा और लातल मोई গণনা করি পারিবা নাই एदा और एजिकल मोई ভাবি পারিবা নাই एदा और अर्पण मोई ঈশ্বরের দয়া এত মহত্বতে परमात्मा कर्म निकट हार का जे আকাশের একটা মহত্ব और हाथ कांटा हार का जाई কেবল সেদিকে নয় वाले तक है এই পরমেশ্বরের তোমার সত্যতা ये परमात्मा हार के निजे गल छे পরমেশ্বর ভগবান স্পর্শী ए घर गगन पड़छे তা আকাশের সীমা স্পর্শ করিব ऐसे हाथ गुरु मुकुट मारे दिगल पानी करछे यानी कि আমি দেখতে পাই ঈশ্বরের বাক্যে मार परमात्मा वाक्य मारे है न পরমেশ্বরের পরিবারকে ডাকিলে परमात्मा कुटुंब धार देसी তোমাকে কইলে খুব আশীর্বাদ করিবে यार व्यक्ति सी मिंगन आशीर्वाद किए रे পরিবার কইলা एची बड़ा कुटुंब पटाते পড়িলে मिला पटातु সংখ্যা পড়িলে तनी संख्या है पातु আপনি সমস্ত পড়িলে ओरे बा नतु नतु पारे पटातु জয় ব্যক্তিরা रमणसी मतेसी পরমেশ্বর তাকে অস্বীকার করে महाप्रभु को सारी पर जाना किते छे हालेलुया हालेलुया সেটি জন্য পরমেশ্বর নিযুক্তি করেন एमा ए मदने रमा महाप्रभु आजित छे যাকে পরমেশ্বর নিযুক্তি করে हमारे महाप्रभु आजित छे তাকে কষ্ট দেয় यार खत्म कहिते छे কষ্ট দেয় মানে एने खत्म कहिते छे সকাল সকাল আমি বলি নয়া বিষয় শিখবা इलाय बड़ो समय तुम्हारा पूर्ण विषय मर जापे न ভাই বলি মানে जीवित ना या बताई ताके जीवित ना मंडली পরমেশ্বর যখন রাজা করতে পারে हरा मासी रोना राजा केवल तक छे ডাইরেক্ট সে আসি তাকে মুকুট দেবে না और दान सिद्धा वाला मुकुट ही ऐसे রাজা হয়ে যাবে মুকুট পিনে নেবে ये राजा हाथ में मुकुट तुरबी के ऐसे যদি জনে রাজা আবার আছে যদি রাজা हाथ का যদি है জনে রানী আবার আছে যদি राणा हाथ का है তাকে কষ্ট দেবে तो लेकिन कटम का इने से কষ্ট দেবে बाबा इने से যুদ্ধ করে আসছে जुदो के लिए ना जापी इने से যুদ্ধ করে ने जुदो किती যুদ্ধ জয় করে
ଯୁଦ୍ଧରେ ଗେଲିପାତି ଏମିତି ମହାପୁରୁ ନିଙ୍ଗ ମୁକୁଟ ହିଆରସି ಎಂದಕಿನ ಜೂತಿನ ಇಯ ಬತೈತಾಗಿ ಎತ್ತಿಪುಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಹಾಪುರ ಹೃದಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ నాకు రాణి కేಳ್ತಾನೆ సంగ సంగ తాను కియేసి తెలియని మరి జుద్ద సమ హదు కాన మరి కట్టమ హదు కాన మరి బాదాసన హదు కాన অসুবিধা ఇది కట్టమ కాసన హదు కాన దాయో మాపు రాజా రాణి కేಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ರಿಗೆ మరి నే మాపు వాక్యం ద్వారా అన్నో ಪರಮಾಯ ಎಲ್ಲತಿ ಹಾಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮನೆ ಆದಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳೆ 5 ಕೊಳೆ 35 15 সাথে বলো এই যে কথা দেখা যাচ্ছে इमार मनुष्य कथा है बड़ी बनाई परमेश्वर द्वारा व्यक्ति नियुक्त व्यक्ति और परमाय आत्मा के मनुष्य महापुर आत्मा के मनुष्य ये कथा हमारे है नो मारुआ समस्या हमारे कस्टमर मनरी हमारे कर्मता मनरी हमारे बाबता मनरी महापुर मिला लेकी महापुर लोक लेकी महापुर मीर का मत लेकी मारना कथा करना है ठीक है तू చాలా స్టార్ 5 मार 5 परमेश्वर ఎందుకని మహాపురు అవశిష్టాన్ని స్వరూపే రక్షణ କରିବା ପାଇଁ ఈ తాలపూర్త మీకు గెలపాల దక్కింది మహా గెలపానటాయి ତୁମର ପ୍ରାଣର ବଞ୍ଚେଇବାକୁ మీ జీవ గెలపాల దక్కి ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ମୋତେ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି ନିଙ୍ଗ ଦକ୍କି నాకు నోకే పండమని అనేసి ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କହୁଛି ఈ మనిషి రోజు వేసినసి ఏనా తయ్యా ఏనా అయ్యాబా ఏనా నెతరు సంబంధ కర్తరి ఏనా జాతి లోకుతరి ఏనా దేశం లోకుతరి మాకు పడమని దేశంతా ఇదాకి నోకనక పడమని యాడికి పుంజమదరికి జీవి గెలిపికాలి ఆడిని ఘర గెలపాలకి ఈ కాలపూర్తి మీద ఆట గెలపాలి దక్కించి హల్లెలూయా ఈ కథ వేసినసి జోసెఫ్ వేసినసి ఎత్తిపడు జోసెఫ్ వేసినసి ఎత్తిపడు తన కయ్యల కట్టం కహితారి బాత హైతారి కట్టం కహితారి అర్థం ఘర ఇర్తారి और इर्तारी गाय का मजीदारी तांगो तोटाकितारी काकितारी चिरिकी हपण हेनिगे मर जवाइनसी ಈ ಶಿರಿಗೆ ನೋಗಿದ ಕಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ತೋಯಿಸಿ ಶಿರಿಗೆ ಮಾರೆ ಬುದಾ ಕೆಲೈಕೆ ಈ ಶಿವಾಯ ಶಿರಿಗಿದು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯವ ನಿಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಿ ತೊಯಿದರೆ ಗಾಯ ಕಮಜಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಹಾಚಿ ಹల్లೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಚಾಯಿದಲ್ಲಿ ಒಳ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ತಾರಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಸಾವರಕ ಸಂಬಂಧಿಯೋ ಆಡೆ ಮಾ ಧರ್ಮ ನಡೆಸಿ ಯಜಮಾನ ತೋರ್ತಸಿ ತಾಪಕ್ಕೆ ಮರಿಯಾಯಿ ಮಾತಂಗ ಇರಾಪಾಯಿ ಬಿಕ್ರಯ करदला तांग मार पाता पुनः सही समय रे ए समय ता केतलो इस्माइल लोक मासुले एच्चिपुटा इस्माइल लोक वाय मते राष्ट्र से माने आराम देश तो आय सरी तो बिक्रय करे यार की प्राप्त रे सेना नहीं एवरो हना विश्व देश रे बिक्रय करदला विश्व देश प्राप्त रे हालेलुया हालेलुया केतलो विश्व देश रे ए जे विश्व देश ता से प्रभु ने चाकरला बोले ना कमर कम कितसे बिक्रय आसला एमा कमर किंदर जातेसे बहुत अत्याचार होइला एमा हर काटम का देख दिसी बनाए मानानी ये hele apaile kaitang ilaw akan soy ne trile jahar jati lo papaile katan jahar pai ile re jahar jahar soy ba ile re samar joko nije re tani bondhu tani kutumate paramahesi tani tai ata paramahesi कतान कतान के महापुरुष परामा थिलेसी जो से सबुदिन परमात्मा कथा है हालेलुया हालेलुया जो से पास बोलुंदी यार जो से बनी वसीले से ए ना तैया चिंता करना है మీరు ఒప్పాదు గీతా के नौके महापुरुष परामा नलसी నిజి గల్పాలి నేను గల్పాక చెంది ఈ తలపూజ అవతల మాట ఇటాలకించి
ତେଣୁକରି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର। Elta ki mira kama kidu. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ଏ ନିମନ୍ତେ Elta ki jibi. ତୁମେ ଯେ ମୋତେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଛ, Miru de nang hoda pana mana dari. ତାହେଲେ E kya hai? ପରମେଶ୍ୱର ପଠାଇଛନ୍ତି। Para mai kang pana mana ni. ଏତେ ପୋଷିଲେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। Chiri kita taka or mana kata ni. ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମାନେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି କି Ra point kan kata ni. କେମିତି କଥା ହଉଥିଲେ, Ini kata ni. ବାଇରେ ମାରିଲେ, Pai ini. ଗର୍ତ୍ତରେ ପକେଇଲେ, Dai kama di tadi. ବିକିଲେ, Or emar korma prat dari. ବାପରେ ବିକିଲେ। Emar kamar lagi prat dari. କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଇ କହୁଛି, Sampai pai resi ni. ଭାଇମାନେ ମୋତେ ତମେ ପଠେଇନ, Pai yang nang pana mana dari. ପରମେଶ୍ୱର ପଠେଇଛନ୍ତି। Nang para mai pana dari. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା, Ini para mantra ଏ orpu. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, Ini para mantra orpu. ମୋତେ ତମେ ବିକିଦେଲ, Mir nang pata dari. ସେ ଅପମାନସ୍ଥଳ, Nang ni yang pola kita dari. ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଲ, ମୋତେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଲ। Nang nagar ka baki dari. ବିଧା ମାର୍ଗ ତାହା ନୁହେଁ। Nang toy de jae. ପରମେଶ୍ୱର ପଠେଇଛନ୍ତି। Nang para mai pana dari ଏ sih. ଯୋସେଫ କଥାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, Ini mar joje pakata mari ki hai. ଯୀଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି ଦେଖିବା। Para mai jisu er mar hang panai. ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗର ମହିମାକୁ ଛାଡ଼ି Para mai telah di mohima ni kana. ସ୍ୱର୍ଗର ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ Para mai ter mansi le madana hawa. ମଣିଷ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। Mahapur jar hila lagi ମଣିଷ desi. ନିଜକୁ ନିମ୍ନ କଲେ। Mahapur jar tu muna ki desi. ନିଜକୁ ସେ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। Jo daas le baat desi. କ୍ରୀତ ଦାସ ହୋଇଗଲେ। Kamar la desi. ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କ୍ରୀତ ଦାସ ହୋଇଗଲେ। Ima joje para daas la desi. ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? Or tanah sini sih. ପୁଣି ସେ ମୋତେ ଭାରତର ପିତା ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ Tapi ni. Ane jo sambil kyan sih. ଭାରତର ପିତା ଭାବରେ, Para sanjile kyan sih. ରାଜାଙ୍କର ପିତା ଭାବରେ, Raja sanjile kyan sih. ଶାସନ ଲୋକଙ୍କର ପିତା ଭାବରେ, Desam da sasan itu sanjile ki. ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁମାନ କରିବାର ଅଛି ବୋଲେ, Mahapur ni nipata ki sih. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଠେଇବାର ଅଛି ବୋଲେ, Mahapur ni nipikata ki sih. ପରମେଶ୍ୱର ଅସ୍ତ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, Nina Mahapur na kadar mga bata ki mo. ସମର୍ପିତ ହୁଅ, Nina Mahapur na helpya mo. ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। Mahapur na nama mo. ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। Ella ki Mahapur ni kalag ଆଉ likhali. ସମସ୍ୟାରେ ତମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛୁ କି? Ni kata ni dia ଆଉ jadi ki. ସମସ୍ୟାରେ ତମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛୁ କି? Ni bata ni dia jadi ki. Hai. ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। Ini para mantra porika. ଏଇଟା ଆସୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧ। Itu mantra juddo me. ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହଉ। Itu mana porika ni gelpi adi. ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜୟ କରିବୁ। Itu mana porika ni gelpi adi. ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ସିଂହାସନ ଅଛି। Itu pula ni kata singhasana mana. ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ରାଜା ପଦ ଅଛି। Itu ni kata raja pada mana. ସେତେବେଳେ ମୋ ଅଧିକାର ପାଇବୁ। Itu pula ଅଧିକାର padi. Haleluya. ହାଲେଲୁୟା, Haleluya. ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋସେଫ? Orang nama sini Joseph ko. ତାଙ୍କର ଗୃହର ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। Kami itu Mahapur ke mana sih? ଭାରତ ଗୃହର ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। Para itu ta Mahapur ke mana sih? ଶାସନକର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। Satu ini mati ke mana sih? ଶାସନ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। Nang satu kalau अधिकार ya କେବଳ sih. ସେତିକି ନୁହେଁ, Ore sakae. ସମସ୍ତ ମିଶ୍ର ଦେଶର କର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। Ore bisa tu Mirna ke pantai menjati mah. Mirna ke ira menjati mah. Nang gaya ke nata menjati mah. Nang bisa tu rekale tu ada ni mah. Nang bisa tu leka ada ni mah. Mahapur pada sih. Dingga sana Mahapur pada sih. Haleluya. Haleluya. Ore nahi kata rakan no pada. Para kaya sila ka para bisa jadi Mahapur ke pada sih. Para kaya sih para bisa jadi nang satu negara dai teh ada sih. Nang अधिकार mana? Mir nada kita wadu. Mir helwa adu. Ikata Mahapur disra sama. Mata